بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الإملاء، الدرس الثامن عشر. قواعد الإملاء. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة بمعنى ضوابط أي ضابطة، جيد، قانون. الإملاء يعني كلمة معروفة، إنسان يكتب شيئا، أحد يملي عليه وهو يكتب، كيف يكتب هو؟ فلهذا الإملاء هناك قواعد. فيقول الشيخ حفظه الله: اعتنى علماء اللغة قديما وحديثا بالكتابة الصحيحة نحوا وصرفا وإملاء. علماء اللغة العربية هؤلاء اعتنوا، من اهتموا قديما وحديثا، أي في الزمن القديم وفي الزمن الحديث. بماذا اعتنوا؟ بماذا اهتموا؟ اهتموا بالكتابة الصحيحة حتى تكتب العربية صحيحا، جيد، نحوا وصرفا وإملاء، من ناحية النحو ومن ناحية الصرف كذلك، ومن ناحية الإملاء كذلك. وقعدوا لكل فن منها قواعد متبعة. لكل هذه الفنون، للنحو وللصرف وللإملاء، هؤلاء وضعوا قواعد متبعة التي تتبع عفوا، الناس يتبعونها. وما نريد الإشارة إليه في هذه المقدمة الوجيزة أهمية قواعد الإملاء. الشيء الذي نريد أن نشير إليه في هذه المقدمة المختصرة ما هو؟ أهمية قواعد الإملاء. للإملاء قواعد، فهذه القواعد كان لها أهمية، جيد، فحتى نعطيها هذه الأهمية. ويسميها البعض الآخر قواعد الكتابة، جيد. الكتابة عندما أي أحد يقوم بأي عمل لها قواعد ولها أصول. طيب، إنسان عندما يكتب لا يكتب على كيفه، وإنما يكتب بالقواعد صحيحا. فلذلك بعض الآخرون يسمونه هذا قواعد الكتابة، جيد. وتسمى كذلك علم الرسم. ولهذا العلم مراجع وكتب وأصول وقواعد أخذت من كلام العرب واستعمالهم. لها كتب ولها أصول وقواعد. طيب، من أين جاءت هذه الأصول وهذه القواعد؟ أخذت من كلام العرب واستعمالهم عندما كانوا يستعملونه، وهي لا تخص الرسم القرآني فقط. هذه قواعد الكتابة لا تخص فقط الرسم القرآني، بل للكتابة الصحيحة عامة. كل هذه القواعد وهذه الأصول هذه للكتابة الصحيحة بصورة عامة. ولقد اهتم علماء اللغة بتوحيدها، وخاصة في الكتابات الجديدة المعاصرة. علماء اللغة اهتموا حتى يوحدوا هذه القواعد، جيد، ويعني بحيث الناس كلهم يطبقون ويعرفون معرفة تامة بهذه القواعد، أن هذه قاعدة الوحيدة لهذا الشيء، جيد. مثلا فلنفرض رأس الهمزة، هل نكتبه فوق الألف أم تحت الألف أم فوق الواو أم فوق الياء، جيد، النبرة، أم في الأخير تماما. وخاصة في الكتابات الجديدة المعاصرة، هذه الكتابات التي في هذا الزمن التي تكتب، فعلماء اللغة يهتمون بها اهتماما بالغا. والجدير بالذكر أن علم قواعد الإملاء يعلمنا الكتابة الصحيحة. الشيء الذي ينبغي أن نذكره هو أن علم قواعد الإملاء، لو عرفنا قواعد الإملاء ما هي فائدة هذا العلم؟ يعلمنا الكتابة الصحيحة، جيد. وتعلمها هو جزء من تعلم قواعد اللغة. تعلم قواعد الإملاء أو تعلم الكتابة الصحيحة هذا جزء من تعلم قواعد اللغة، ولا يستغنى عنها. يعني ليس شيئا هينا أو شيئا جانبيا بحيث إنسان يستغني عنه، وإنما هذا ما يمكن الاستغناء عنه. طيب، أهداف دراسة قواعد الإملاء، ما فائدة؟ لماذا نحن ندرس قواعد الإملاء؟ فأول هدف من هذا
تعويد الطالب الكتابة الصحيحة، حتى نعود الطالب على الكتابة الصحيحة المنتظمة، تكون مرتبة، السريعة للكلمات. جيد. الكتابة هذه تكون بشكل سريع ومرتب، ويعني تكون ارتباط بين الكلمات. وشيء ثاني، توضيح الصلة الوثيقة بين النحو وقواعد الإملاء، حتى نوضح الربط الوثيق بين النحو، علم النحو، بين قواعد الإملاء، أن بينهما يعني صلة وثيقة أو ربط قوي، وكلاهما وسيلة لضبط اللغة. النحو كذلك وسيلة لضبط اللغة، كذلك هذه قواعد الإملاء أيضا وسيلة لضبط اللغة. والشيء الثالث، الاستفادة من نص الإملاء في حسن التعبير الشفوي والكتابي. نص الإملاء الذي أملي على أحد وهو كتبه، كيف نستفيد منه في حسن التعبير بحيث نعبر عنه بطريقة جيدة، سواء هذا التعبير يكون شفويا أم كتابيا. فحتى نتمكن من التعبير الحسن، من التعبير الجيد، شفويا كان أم كتابيا، من هذا النص الذي أملي عليه. جيد. أسباب ضعف الكتابة. ما هي أسباب ضعف الكتابة؟ لماذا الطالب يكون ضعيفا في الكتابة؟ الشيء الأول، قلة الانتباه وعدم الإلمام بقواعد الإملاء. أول شيء أنه لا يكون منتبها، لا يكون متوجها، أو لا يكون عنده إلمام بقواعد الإملاء، لا يعرف قواعد الإملاء. والشيء الثاني، عدم تصحيح الأخطاء في كل مادة، لا يصحح له الأخطاء في كل مادة. الطالب ليس متعودا أن يصحح له أحد أخطاءه. والشيء الثالث، ضعف تدريس قواعد الإملاء. المعلم عندما يدرس قواعد الإملاء فلا يدرسها دراسة قوية، وإنما يكون هذه الدراسة ضعيفة. ملاحظة: إصلاح الإملاء هو أول ما يتعلمه المبتدئ كتعلم القراءة والكتابة. فيا حبذا لو تدرس هذه المادة في المرحلة الابتدائية حتى يتعود عليها الطالب ويتقنها ابتداءً. إصلاح الإملاء، عندما يكتب شيئا فكيف يصلح له؟ هذا أول شيء يتعلمه المبتدئ كما يتعلم القراءة والكتابة. فيا حبذا كم يكون أحسن لو تدرس هذه المادة في المرحلة الابتدائية. الآن انظروا، نحن ندرس هذه المادة في المرحلة النهائية تماما، أو نقول في المرحلة الثانوية التي نحن لا نعطيها اهتماما. جيد. لا يقف عليها شيئا، هذه المرحلة لا يقف عليها شيئا، فندرس في ذلك الوقت. وإنما كان المفروض أن تدرس هذه المادة في المرحلة الابتدائية. لماذا؟ حتى يتعود عليها الطالب ويتقنها ابتداء. جيد. فقبل أن نبدأ بكتابة الهمزة، نحن نترجم هذا ما قرأناه بالأردو، ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى سوف نأخذ يعني قواعد حول كتابة الهمزة. الدرس 18 18वां सबक قواعد الإملاء। इमला के कवायद। इमला मारूफ नाम है कि कोई चीज़ कोई लिखना चाहे और अपनी तरफ से लिखना चाहे, या कोई और उसको इमला करे और वो लिखे तो उसको सही लिख ले, इसके कवायद हैं। इअतना उलमा उल-लुगत क़दीमन व हदीसन, लुगत के उलमा ने पुराने ज़माने में और मौजूदा ज़माने में बड़ा अहतमाम किया है बिलकिताबत सहीहा, बड़ी फ़िक्र की है अच्छी सही लिखाई की, नहवन व सरफ़न व इमलाअन, नहवे के लिहाज से भी, सर्फ़ के लिहाज से भी, इमला के लिहाज से भी। वक़ाअदु लिकुल्लि फ़न्निन मिनहा क़वाइदुन मुत्तबअतुन, और हर फ़न के लिए इन्होंने कवायद बनाए हैं, ऐसे कवायद की जिनकी पैरवी की जाती है। क़वाइदा मुत्तबअतन, ऐसे कवायद की जिनको फॉलो किया जाता है, उनकी पैरवी की जाती है। वमा नुरीदुल इशारतु इलैहि फ़ी हाज़िहिल मुक़द्दिमतिल वजीज़ा, जिसकी तरफ हम इशारा करना चाहते हैं इस मुख्तसर मुक़द्दिमे में, वो क्या है? अहमियतु क़वाइदिल इमला, इमला के कवायद की अहमियत है। व युसम्मीहल बाज़ुल आख़र क़वाइदुल किताबा, बाज़ दूसरे लोग इसको क़वाइदुल किताबा कहते हैं कि लिखने के कवायद है। इमला के कवायद भी कह सकते हैं, किताबत के कवायद भी कह सकते हैं।
व तुसम्मा कज़ालिक इल्मुर रस्म, इसको इल्मुर रस्म भी कहा जाता है। व लिहाज़ल इल्म मराजिअ व कुतुबिन व उसूलिन व क़वाइद, इस इल्म के मराजे भी है, कुतुब भी है, उसूल भी है, क़वाइद भी है। इसके कहाँ से आए ये सब? उख़िज़त मिन कलामिल अरब व इस्तेमालिहिम, अरब के कलाम से और अरब के इस्तेमालात से, कि वो किस तरह इस कलाम को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से इनको लिया गया है। वहिय ला तख़ुस्सु रस्मल क़ुरआनी फ़क़त, ये क़ुरानी रस्म के साथ ख़ास नहीं है, बल लिल किताबत सहीहत आमतन, बल्कि अमूमी तौर पर सही अच्छी लिखाई के लिए ये क़वाइद लिए गए हैं। वलक़द इहतम्म उलमाउल लुग़त बितौहीदिहा, लुग़त के उलमा ने इसको इकट्ठा करने का बड़ा अहतमाम किया। व ख़ासतन फ़ी, यानी यकजा लाने का, कि सारे लोग एक ही तरह से इसको इस्तेमाल करें। व ख़ासतन फ़िल किताबातिल जदीदतिल मुआसरा, ख़ास तौर से जो मुआसर नई किताबात हैं इनमें। वल जदीर बिज़्ज़िक्र, जिस चीज़ का ज़िक्र करना ज़रूरी है और काबिल ज़िक्र बात है वो ये है, अन्ना इल्म क़वाइदुल इमला, के इल्म क़वाइद इमला के क़वाइद का इल्म जो है, इसका फ़ायदा क्या है? युअल्लिमुनल किताबत अस्सहीहा, ये हमें सही किताबत सिखाता है। व तअल्लुमुहा हुवा जुज़्अ मिन तअल्लुम क़वाइदिल लुग़ा, और सही किताबत का सीखना ये जुज़ है क़वाइद लुग़त के क़वाइद के सीखने से। वला युस्तग़ना अन्हा, इससे इस्तिग़ना नहीं किया जा सकता। अहदाफ़ मक़ासिद दिरासत क़वाइदिल इमला, इमला के क़वाइद के पढ़ने से अहदाफ़ क्या है, उससे मकसूद क्या है? सबसे पहला हदफ तो ये है कि तावीद तालिब अल किताबत सहीहा अल मुंतज़मा अस्सरीआ लिल कलिमात, कि तालिब को हम इसका आदी बनाएं कि सही लिखाई करें, मुरतब लिखाई करें और तेज़ी के साथ करें, कलिमात को जल्दी जल्दी से मुरतब करें, आपस में उसको जोड़ें। दूसरी बात, तौज़ीह सिल्लतिल वसीक़त बैन अन्नहव वल क़वाइदिल इमला, ये वाज़ेह करना भी मकसूद है इससे कि बहुत बड़ा मज़बूत राब्ता है और वास्ता है नहवे और क़वाइद इमला का आपस में। वकिलाहुमा वसीलतुन, और दोनों ज़रिए है लिज़ब्तिल लुग़त, अरबी लुग़त को मज़बूत अच्छी तरह से याद करने का। और तीसरा मकसद क्या है? अल इस्तिफ़ादा मिन नस्ल इमला, किसी ने कोई इमला का नस लिखा है, उससे इस्तिफ़ादा हमें हासिल हो जाए। किस चीज़ में? फ़ी हुस्न ताबीर शफ़वी वल किताबी, अच्छी ताबीर में, वो ताबीर शफ़वी हो या किताबी हो, यानी अच्छे अंदाज से हम उसे ताबीर भी कर सकें, कि अच्छी लिखाई से ताबीर भी अच्छे अंदाज में की जा सकती है। असबाब ज़अफ़िल किताबा, ठीक है, लिखाई कमज़ोर क्यों होती हैं, उसके असबाब क्या होते हैं? तो सबसे पहला सबब क़िल्लतुल इंतिबा, अदम तवज्जो या कम तवज्जो, व अदमुल इल्माम, और कम मारिफत बिक़वाइदिल इमला, इमला के क़वाइद का। इमला के क़वाइद मालूम नहीं, उसका पता नहीं है, थोड़ा सा पता है और तवज्जो थोड़ी सी है, तो इसकी वजह से किताबत में कमज़ोरी आती है, एक बात। दूसरी, आदम तस्हीहिल अख़्ता फ़ी कुल्ल मादा, हर मादे में, अरबी ख़ास तौर से अरबी के जो मवाद हैं उनमें जो गलतियाँ तालिब इल्म से होती हैं उनकी तस्हीह नहीं की जाती। जब तस्हीह नहीं की जाती तो उसमें कमज़ोरी पाई जाती है, उसकी किताबत इसी तरह से कमज़ोर रहेगी। और तीसरी, ज़ौफ़ तदरीस क़वाइदिल इमला, इमला की जो क़वाइद है इसको अच्छे अंदाज से पढ़ाया नहीं जाता, उसमें कमज़ोरी पाई जाती है। मुलाहज़ा, इस्लाहुल इमला हुवा अव्वलु मा यतअल्लमुहुल मुब्तदि कतअल्लुमिल क़िराअति वल किताबा, इमला का इस्लाह करना ये सबसे पहली वो चीज़ है कि जिसको मुब्तदी सीखता है, जिस तरह वो क़िराअत और किताबत को सीखता है, इसी तरह गलतियों की इस्लाह को भी सीखता है वो। फ़या हब्बज़ा, क्या ही अच्छा होगा, लौ तुदर्रस हाज़िहिल माद्दा, कि अगर इस मादे को पढ़ाया जाए फ़िल मरहलतिल इब्तिदाइया, मरहला इब्तिदाइया में, बिल्कुल मुब्तदी तलबा के लिए इसको पढ़ाया जाए। हत्ता यतअव्वदु अलैहा तालिब व युत्क़िनुहा इब्तिदाअन, हत्ता कि तालिब इल्म जो है वो इसका आदी बन जाए और इसको अच्छी तरह से मज़बूत अपने ज़हन नशीन कर ले, इसको ज़हन में बिठा ले। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल शुरू के मरहले में इसको पढ़ाया जाए। अगला दर्स इंशाअल्लाह हमारा होगा हमज़े के किताबत से मुताल्लिक़, कि हमज़ा कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है और किस तरह लिखा जाता है। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।